Technical bid open khayan bagi chief engineer jar tender ang pay tender completed naharan bagi rohorka hopefully বসাও এক সপ্তাহের মধ্যে টেকনিক্যাল বিড ওপেন হবে টেকনিক্যাল বিড ওপেন হয়ে গেছে হয়ে গেছে সো ফাইনান্সিয়াল বিড ওপেন হয়ে আমার বড় কাম হইছে মো মাসিংর কাম পাইছি আমো পাইছে তা নেক্সট সার ইয়াংও আমন বরান বো কাইছে Sinoro to network ni modalai problem sa. Network ni problem bagi chensi. Network ni problem bagi chen. Both hour or both hour to. Sinoro so abo note thine. Abo thine. Okay, next satte time. Tai oro complete ekta file beshi 25 টাকা রঙে থাকে। Deliver 25 টাকা রাঙ্গি লাগবে। তিনি মুঙ্গিয়া গামী আমচাইনি তেই কর্ম আসারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র ক্লাইয়ে কয়েকদিন আগে চিনি অরণি তাকুকতেই বুকুকসং বরগান থান থাং সাইকা যে তেই কর্ম বাই ন্যাশনাল হাইওয়ে নি যে কানেক্টিভিটি লামা আবো তাউকবো চেংজাগি आं संगे संगे बरनो साका जे 25 तारिख आं नंगारो 11:30 को सकपैनि आनि लगे फरेस्ट नि अफिसार दंनै प्लस एग्जीक्यूटिव इंजिनियर एवं तिनी तलाव जारा पीडब्ल्यूडी दफ्तर नि दंनै र बरक फाइनि आबं तिनी अरो ग्रामबासीर कोई কক सालायके एग्जीक्यूटिव इंजिनियर उनी বলেছেন যে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রাইস বিড খোলার জন্য ওনারা পারমিশন পাবেন প্রাইস বিড খুলকায় ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হবে এবং 7 কোটি টাকা দিয়ে কাজটা হবে মোট 7 কোটি টাকা নি সামুং কিন্তু তেই কর্ম ফাইতো সো নিশ্চিত এলাকার বড় বহকা যে এত বড় কাম মরংনি দঙ্গ जों তিনি শিকা এবং বড় অফিশিয়াল দঙ্গ এবং সরকার না হামবাই রেখা সামুং নাই 2 নম্বর বং যে দাবি আর একটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি কোন একটা নার্সারি খুলবে रोजगार नि एक सुविधा डीएफओ अशोक कुमार और एसडीएफओ धीरेन्द्र कलय आंबाय दङ बीट अफिसार रक गोबां मानसिनि आदङ रक फरेस्ट नि दङ जों बिनि एक सिद्धांत नाहारका इट इज वेरी सिम्पल और जागा आइडेंटिफाई खाइगा हने और शरण बाय अतुल देव बर्मा ओ पारानिनो बरकसाव आगामी खानापानखा फरेस्ट अफिसार रक सह बरक जागा नाइने विशेष भावे और कोआइनी आगर the pineapple ni charas namdan bagi কতর একটা নার্সারি খাইজানে কারণ আমো হাইওয়ে নি কাছাকাছি অরন থেকে ধর্মনগর সাবরুম খোয়াই যতন চারাত লাংমান নাই কাম নংকা দাবি আংবরন সাকা যত এলাকানি এমএলএ এবং মন্ত্রী বাই যোগাযোগ তং নাই এলাকাবাসী আসং লাভ নেই কারণ আং তুলাসী অগ্নি বরক তুলাসী গগ তাম নাঙা বনক সময় সিউ কিন্তু তিপ্রাসান প্রবলেম সিউ কিন্তু ও পারানি তো जुदा प्रॉब्लम दङ बरक साबन मारम नै बरक तेबो दाबी खैके और मोबाइल नि नेटवर्क तो काम सलिया जों नोट खैके এবং अफिसो किफिल थांनै बीएसएनएल जियो এবং एयरटेल नि त्रिपुरा नि जरे चीफ और अफिसर दंनै आं चिठी बरनाय फुनबो कक सानै नांखाय नाहारै बरनो अफिसो सानै मीटर टावर नि मीटर तेगजा बारिन्दे सामरो चिकन मिकन दाबी न खलाइके बरो तेई वैसा ते आगामी 20-25 दिन परे ते वैसा फाइफिने अंक अग्रका भिडियो तंगनै डीडब्ल्यूएस पावर डिपार्टमेंट एवं आरडी इंजिनियर अब तंगनै बरंनि हामारिन बागिनो ते वैसा आलोचना खलाइजा हामबाय बरंगना किसा बरंगना थंगनि कंगसिंना मुसिंगे तिनि फियाबा ग्रास लेभेलो जेनरकनि एलायन्स पार्टनार ताबुकनि जे तंग बयार ओ मलो बुलाय तलाय सबनिनो कुसुक बेरामबो सेजार कक सालायजाक तलावरि फ्रि बुलायजाक बर खासि मुं नालाय बबहाय खेगलाय मातं मतो एरिया ভিত্তিক কোনো কোনো এলাকারগো আমতে রক তং না তবে এলায়েন্স বাই এলায়েন্স আলাইনো থাংলাইयै গাহামকে মিলিবই সামুং তাংকে এলাকানি গাহাম সারা ত্রিপুরা যত হাইঙ্গি হাইছে কোনো কোনো এলাকা আন এলাকাবো একবারন খা তারপর আং নুঙ্গি বুজক বাই খাইছে হাইতাং দে जों मिलियो जेहेतु सरकारो एक लगे दङ गाहामके मिलि बाहायखि सामुं दांना सवान सुख
हामबायसै